안녕하세요, 여러분. 저는 루시아예요. Hola a todos, soy Lucía. En esta clase vamos a hacer algunos ejercicios prácticos para formar oraciones simples. Si te gustan mis clases, puedes unirte a mi canal para ayudarme y apoyarme. Puedes formar oraciones como ejemplo. Julia는 차가 있어요. Julia tiene un coche. Al lado vemos. Julia는 차가 있었어요. Julia tenía un coche. Conjugar estas oraciones en el tiempo pasado. Pausa el video ahora para hacer los ejercicios. Vemos la segunda oración. Julia는 돈이 있어요. Julia tiene dinero. Ahora en el pasado. Julia는 돈이 있었어요. Julia tenía dinero. Siguiente. Julia는 시간이 있어요. Julia tiene tiempo. En el tiempo pasado. Julia는 시간이 있었어요. Julia tenía tiempo. 훌리아는 남자친구가 있어요. Julia tiene novio. 훌리아는 남자친구가 있었어요. Julia tenía novio. Escuchamos nuevamente. Julia tiene un coche. 훌리아는 차가 있어요. 훌리아는 차가 있어요. Julia tiene dinero. 훌리아는 돈이 있어요. 훌리아는 돈이 있어요. Julia tiene tiempo. 훌리아는 시간이 있어요. 훌리아는 시간이 있어요. Julia tiene novio. 훌리아는 남자친구가 있어요. 훌리아는 남자친구가 있어요. Seguimos con el tiempo pasado. Julia tenía un coche. 훌리아는 차가 있었어요. 훌리아는 차가 있었어요. Julia tenía dinero. 훌리아는 돈이 있었어요. 훌리아는 돈이 있었어요. Julia tenía tiempo. 훌리아는 시간이 있었어요. 훌리아는 시간이 있었어요. Julia tenía novio. 훌리아는 남자친구가 있었어요. 훌리아는 남자친구가 있었어요. Puedes formar oraciones como ejemplo. 훌리아는 차가 있어요. Julia tiene un coche. Esta vez cambiamos en la forma para expresar su posición en presente o futuro. 훌리아는 차가 있을 거예요. Julia tendrá un coche. Cambiar estas oraciones en la forma que expresa su posición en presente o futuro. Pausa el video ahora para hacer los ejercicios. Vemos la segunda oración. 훌리아는 돈이 있어요. Julia tiene dinero. 훌리아는 돈이 있을 거예요. Julia tendrá dinero. 훌리아는 시간이 있어요. Julia tiene tiempo. 훌리아는 시간이 있을 거예요. Julia tendrá tiempo. 훌리아는 남자친구가 있어요. Julia tiene novio. 훌리아는 남자친구가 있을 거예요. Julia tendrá novio. Escuchamos nuevamente las oraciones que expresan su posición en presente o futuro. Julia tendrá un coche. 훌리아는 차가 있을 거예요. 훌리아는 차가 있을 거예요. Julia tendrá dinero. 훌리아는 돈이 있을 거예요. 훌리아는 돈이 있을 거예요. Julia tendrá tiempo. 훌리아는 시간이 있을 거예요. 훌리아는 시간이 있을 거예요. Julia tendrá novio. 훌리아는 남자친구가 있을 거예요. 훌리아는 남자친구가 있을 거예요. Ahora vamos a agregar algunos componentes adverbiales en las oraciones. 훌리아는 빨간 차가 있었어요. Julia tenía un coche rojo. 훌리아는 빨간 차가 있었어요. 훌리아는 전에 빨간 차가 있었어요. Julia tenía un coche rojo antes. 훌리아는 전에 빨간 차가 있었어요. 저는 시간이 있었어요. Yo tenía tiempo. 저는 시간이 있었어요. 저는 어제 시간이 있었어요.
Yo tenía tiempo ayer. 저는 어제 시간이 있었어요. 훌리아는 시간이 있을 거예요. Julia tendrá tiempo. 훌리아는 시간이 있을 거예요. 훌리아는 토요일에 시간이 있을 거예요. Julia tendrá tiempo el sábado. 훌리아는 토요일에 시간이 있을 거예요. 다니엘은 여자친구가 있을 거예요. Daniel tendrá novia. 다니엘은 여자친구가 있을 거예요. 다니엘은 아마 여자친구가 있을 거예요. Daniel tendrá novia probablemente. 다니엘은 아마 여자친구가 있을 거예요. Espero que hayas disfrutado. Vuelve a practicar los ejercicios varias veces para familiarizarte con la estructura y la pronunciación. Si quieres seguir aprendiendo coreano conmigo, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguna clase. Soy Lucía, esto es Aprende Coreano Paso a Paso. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. 다음 수업에서 다시 만나요. 고맙습니다.